আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। भारतीय जनता पार्टी टीटीएडीसी की सभा में इलेक्शन में 28 में से 28 सीटों पर भारी अंतर से जीत हासिल करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शनिवार को रविंद्र भवन में हुए पार्टी की बड़ी जनजातीय सभा में की। त्रिपुरा की राजनीति में जनजातीय समाज हमेशा से एक अहम और निर्णायक ताकत रही है। यह आरोप नया नहीं है कि इस तबके को लंबे समय से सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि हाल के दिनों में राज्य की राजनीतिक बातचीत और गतिविधियों में जो नया नजरिया उभर रहा है, जिसमें ट्राइबल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, वो राजनीति के पुराने ट्रेंड से एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। अगरतला में रविंद्र भवन के सामने प्रदेश जनजातीय मोर्चा द्वारा आयोजित सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह का भाषण उस बदलाव की राजनीति की ओर इशारा कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी की डबल इंजन सरकार जनजातीय समुदाय के विकास को सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी के जरिए इसे हकीकत में बदलना चाहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि आने वाले टीटीएडीसी चुनावों में बीजेपी बहुमत के साथ साथ 28 में से 28 सीटें जीतेगी। যে জনজাতিদের এখনো উন্নয়ন হয়নি, আমরা বলছি না আমরা উন্নয়ন করতে পেরেছি জনজাতিদের, কিন্তু আমরা কত 28টার মধ্যে নি, আমরা তো ওই 7টার দিকে দেখে 20 থেকে তো বিধানসভায় শুরু করব, আর 28টার মধ্যে 28টাই ভারতীয় জনতা পার্টি আগামী দিন এডিসিতে প্রচুর ভোটে জয়যুক্ত হবে। সেটা কিন্তু আজকে এখানে আয়না দেখিয়ে দিচ্ছে, ওদেরকে বিরোধী দলের সব যারা আছেন তাদেরকে আয়না দেখিয়েছেন। অদ্ভুত লাগে, আমি এখনো ওদের জন্য দুঃখ হয়, যারা এত বছর ধরে নিজের জীবন যৌবন সব নষ্ট করে দিয়েছে এই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে, এই অত্যাচারী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। তারা শেষ পর্যন্ত কি করলো? 2023-এর আগে তারা গিয়ে কমিউনিস্টদের সাথে হাত মিলালো, রক্ত মাখা হাত তাদের সাথে হাত মিলালো। আমি বিধানসভায় বলেছি, আপনাদের লজ্জা করে না? আমি গতকালও কল্যাণপুরে গেছি, 26 জন আবাল বনিতা বৃদ্ধ ছোট বাচ্চা রাত্রিবেলায় এটিটিএফ এর সন্ত্রাস সিপিএম এর মাধ্যমে, সিপিএম এর দ্বারা তারা উস্কানিমূলক এবং তাদেরকে নিভিয়েও যে যারা ছিলেন তাদেরকে নিহত করেছেন, সেখানে শহীদ বানিয়েছেন। অদ্ভুত, এইভাবে একের পর এক ওরা জানে যে মানুষের জনজাতিদের যদি কথা বলা, তারা যদি বুঝে যায়, তারা যদি শিক্ষিত হয়, তাহলে তো আমাদের অসুবিধা। কারণ অশিক্ষিত থাকলে যত বোঝানো যায়। এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনজাতিদের উন্নয়নের কথা বলছেন। উনি বলছেন লাস্ট মাইল অব্দি আমাদের বেনিফিশিয়ারি যে স্কিমগুলো আছে সব জায়গায় আমাদের পৌঁছাতে হবে। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा 2018 में टिपरा मौथा का कोई अस्तित्व नहीं था, आज वे बहुत बातें कर रहे हैं। एडीसी चुनावों के बाद बीजेपी खुमलुंग में एक बड़ी रैली करेगी। এখানে অনেকে বলেন যে 2023-এ আমরা যদি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যদি ক্যান্ডিডেট না দিতাম তাহলে 23-এ নাকি আমরা সরকারই গঠন করতে পারি। আমি ওনাদেরকে বলছি 2018-তে আপনারা কোথায় ছিলেন? তখন তো আপনাদের দেখতে পাইনি, আমরা কখনোই দেখতে পাইনি। আজকে বলছেন, আর আমি বলছি এই যে আজকে এই এডিসির ইলেকশন নিয়ে কিন্তু আজকের এখানে এই সভা নয়। আপনারা আজকে এখানের যে টিপ অফ দ্য আইসবার্গ এডিসির ইলেকশনের যখন ঘন্টা বাজবে, আজকে এখানে যেভাবে ব্যান্ড এখানে বেড়েছে, তার থেকে বড় ব্যান্ড এডিসি ইলেকশনের পরে এর থেকে বড় সভা আমরা কুমলুঙ্গে করব এবং আমরা দেখিয়ে দেব আমরা জনজাতিদের জন্য আমরা কি করতে পারি। উন্নয়নের পুরো বিশ্লেষণ আমাদের মাননীয় আমাদের সভাপতি এখানে বলেছেন। কি সব কথা বলছেন, যখন আবল তাবল যা খুশি বলেন, এগুলো মানুষ বুঝতে পারছে। এখন আমরা জনজাতিদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একের পর এক জনজাতিদের জন্য কাজ করছে। সম্মান যদি দিতে হয়, আমি অনেক সময় দিল্লিতে যখন আমি কথা বলি, আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি অমিত শাহজি, আমাদের जेपी नड्डा जी बोले अरे यार तो हमारे ये तो हमारा ही आदमी है भाई, इन लोगों को थोड़ा सा प्यार देना चाहिए। यही होते। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि आज की सभा में एक साथ 5,500 वोटर्स का बीजेपी में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। उनका मानना है कि यह सिर्फ गिनती के मामले में उनकी सफलता नहीं है, बल्कि यह जनजाति समुदाय के एक बड़े हिस्से के पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस में बदलाव का भी संकेत देता है।
आने वाले TTADC चुनावों से पहले बड़ी संख्या में जनजाति के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल ताकत और मजबूती बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री के भाषण में बीजेपी की पॉलिटिकल पोजीशन भी साफ तौर पर सामने आई है। मुख्यमंत्री ने हिंसा की पॉलिटिक्स से दूर रखकर एकता और भरोसे पर जोर देकर विपक्ष को भी एक इनडायरेक्ट संदेश भेजा है। जानकारों का मानना है कि जनजातीय समुदाय के सपोर्ट को ताकत का मुख्य सोर्स बताकर उन्होंने जो पॉलिटिकल नैरेटिव सामने रखा है वह बीजेपी की लॉन्ग टर्म जनजातीय स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।